iPhone 20 Ultra Pro Max sin theta plus cos theta by 2 pi r ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। iPhone 20 ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ, iPhone 20 Pro Max ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 7 ଲକ୍ଷ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये जो मोर प्रोफाइल, ये मोर 10 सर्टिफिकेट, ये जो मोर +2 सर्टिफिकेट, ये जो मोर +3 सर्टिफिकेट, ये जो मोर एमपी सर्टिफिकेट और ये जो मोर हायर स्टडी सर्टिफिकेट। खर्च गुड़ा तमर आईफोन सर मु आईफोन किनिम बोली जॉब करछि। आमे तो आईफोन दिबा छुआ को जाके दउछ।